अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं डॉक्टर हफीज अंजू। डेरा गाजी खान से मशहूर खान की रिपोर्ट के मुताबिक एक रोज़ा फ्री कैंप में मेडिकल आई स्क्रीनिंग, HBS, HCV और HIV टेस्ट, शुगर, यूरिक एसिड फ्री टेस्ट का इनेकाद डिस्ट्रिक्ट बार की तरफ से किया गया। चीफ ऑर्गेनाइजर कैंप मोहतरमा रुकैया रमज़ान, नायब सदर बार, सीनियर मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 170 शुगर, यूरिक एसिड 190 मरीजों का जदीद तरीन मशीनों से आंखों का फ्री टेस्ट किया गया। 60 अफराद का HBS और SCV टेस्ट किया गया। कैंप में मारूफ फिजिशियन डॉक्टर सैयद फरहान गिलानी, डॉक्टर हबीबुल्ला शाह, मेडिकल स्पेशलिस्ट, आई फीको सर्जन डॉक्टर कामरान शहजाद, FCPS और तमाम डॉक्टर्स के सपोर्टिंग स्टाफ ने सैकड़ों मरीजों का मुफ्त मुआयना किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनाब शाजिब सईद ने कैंप का इफ्तिताह किया। आखिर में सेहत आगाही के लिए वॉक भी की गई। आइंदा भी इस किस्म की मस्बत सरगर्मियों को करने का आदा किया गया। डिस्पेंसरी भी हैं और वो इस सिलसिले में काम करते हैं, मेडिकल फील्ड प्रोवाइड करने में। जुडिशरी में जो हाई कोर्ट का विजन उसके मुताबिक लिटिगेंट्स को और ऑफिशल्स को जो और बार के मेम्बरान को हाई कोर्ट में डिस्पेंसरी और वहाँ पे छोटा सा हॉस्पिटल भी बार ने बनाया हुआ। तो ये बार की आज ये कावज की उन्होंने इन्वाइट किया, जैसे बार भी आए हुए हैं और ये यहाँ पे उन्होंने फ्री टेस्टिंग डिफरेंट रिलेटेड जो होती हैं बीमारियों के मतलब और आई कैंप और ये सारा इनका एक अच्छा इकदाम है। मैं इसका बड़ी तारीफ करता हूँ। ये रेगुलर बेसिस पे करते हैं ये बार के मेम्बरान और अच्छा। तो ये इस सिलसिले में जो आजकल के नतीजा और आई टेस्टिंग के वाले से काफ़ी यहाँ पे तरक्की है और ये कोरोना के जो कोरोना के एसओपी ऑब्जर्व करें तो बड़ी खुशी हुई है। और ये इस तरह के इकदाम यहाँ पे 1-2 चीज़ रेडी है आपके पास, विद इन 5 मिनट्स वो आपके वो आ जाते हैं। वो ऐसा मसला नहीं है, एम्बुलेंस का मसला नहीं है। तो खुदा ना खासा ऐसा ऑपरेट करते हैं हमेशा। ये एक्टिविटीज़ आपकी बार के हवाले से मेडिकल कैंप के हवाले से बड़ी चीज़ एक्टिविटीज़ है। और यहाँ जो हमारे सेशन कोर्ट में जो डिस्पेंसरी बराबर परफेक्ट कर रहे हैं उसको बड़ी मेडिसिन उसको एक छोटा सा मिनिमम हॉस्पिटल की हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको वो थोड़ा सा इनको ये तो उनके देखना पड़ेगा। इनका हमसे फाइनेंशियली कोई कर सकते नहीं कर सकते, काफ़ी कॉस्टली होता है। ठीक है, देखा जा सकता है लेकिन वो सहूलत जो है ना सर 7 मिनट में आ जाती है, 5 मिनट में आ जाती है। ठीक सर, आप थोड़ा सा बताएंगे। ये जो आज मेडिकल कैंप का इनेकाद हुआ है इसमें मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। इसमें हमारी बहुत बड़ी जो काविश थी वो हमारी नायब सदर साहबा हैं रुकैया रमज़ान साहबा, बहुत काविश से आज मेडिकल कैंप का इनेकाद हुआ। और इसमें जैसा कि जनाब डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने फरमाया कि यहाँ पर सहूलियात मौजूद हैं, SOPs का भी ख्याल किया जा रहा है और इंशाल्लाह ये खुश आइंद है। आइंदा भी ये सिलसिला बहुत जारी रहेगा। मैं तमाम वाक़े को इजाज़त के साथ और रुकैया रमज़ान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस कामयाब मेडिकल कैंप के लिए। सबसे पहले मैं सेशन साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला और यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारे मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। मोहतरम इकबाल साकिब साहब पंजाब बार कौंसल, सदर अजमत इस्लाम भाई और जनरल सेक्रेटरी जाल भाई, सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। तमाम मुख्तलिफ बिरादरी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेडिकल कैंप के इनेकाद के लिए उन्होंने सबने साथ दिया और बहुत हमारा अच्छा कैंप जा रहा है। सबसे पहले तो मैं सेशन जज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी बात पर फौरन पहुँचे और हमारे कैंप के हवाले से हमारे साथ शामिल हुए। दूसरा उन डॉक्टर साहबान का भी शुक्रिया कि जो हमारे कॉल पर आए हमारे साथ ताउन किया फ्री, क्योंकि अच्छे डॉक्टर्स हैं वो हमारे साथ ताउन करें और हम इंशाअल्लाह ताला तमाम बॉडी के ताउन से जो भी होगा नेक्स्ट भी हर मंथ की कोशिश करेंगे कि ये काम करवाएँ। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन डेरा गाजी खान ने हमेशा की तरह जैसे कि हमारी बार के जब जो भी नई रजीम आती है या जुडिशरी की तरफ से हमारे ये कैंप आइज कैंप या मुख्तलिफ जो है फिजिशियन आते हैं, इसी तरह नादरा का ये सहूलत वकला को सहूलत देने के लिए ताकि ये वहाँ पे लाइन लगने से बेहतर है कि क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी है और यहाँ पे साहिल भी आते हैं। फिर हमारा स्टाफ यानी क्लर्क से हो गए और इसी तरह हमारी जुडिशरी का स्टाफ जो कि बहुत बड़ी तादाद में है। तो अगर यहाँ से ये वहाँ ऑफिस में चले जाएँ तो एक तो इनका दिन ख़त्म होता है और वो काम भी रह जाते हैं, जुडिशरी का काम भी और वकला का काम भी रह जाता है। तो उसकी सहूलत के लिए हमेशा ये जुडिशरी और हमारे जो रजीम है अहदेदारान होते हैं बार के,
تو وہ ریکویسٹ کر کے نادرا افسران کو اور اسی طرح ڈاکٹر کے افسران کو ریکویسٹ کر کے وہاں وہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر اور اسی نادرا کی وین آ کے یہاں پہ سہولت کے لیے آتی ہے. آج بھی اسی طرح سے کیمپ لگا ہوا ہے, میڈیکل کیمپ ہے جس میں آئی اسپیشلسٹ بھی آئے ہوئے ہیں, فزیشین بھی آیا ہوا ہے. تمام وکلاء اور سہولت سے جو مستفید ہو رہے ہیں. بہت اچھا عمل ہے. اس طرح ہم اپنی جوڈیشری اور ہم اپنی رجیم کو کراتے ہیں کہ بہت اچھا عمل کر رہے ہیں. سر جی اور اس کا کریڈٹ تو اسپیشلی میں اپنی اپنی نیب صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ڈیرہ غازی خان محترمہ رقیہ رمضان صاحبہ کو دینا چاہ رہا ہوں, کیونکہ وہ جب سے بھی بنی ہے نا بہت کوشش میں ہے بار کی ویلفیئر کے لیے, دوستوں کی ویلفیئر کے لیے, جوڈیشری کے معاملات میں بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے, یہ اپنی بار کے لوگوں کی خدمت کرتی ہیں. آمین. سر یہ آج کا جو ایونٹ ہے بہت شاندار ایونٹ ہے. وکلا کے لیے جو بنایا گیا ہے سلسلہ, یہ ہماری نیب صدر ہے رقیہ رمضان صاحبہ کی توسط سے انہوں نے کوشش کی ہے کافی, یہ کیمپ لگایا ہے. اچھا ہے یہ سلسلہ. ایسا اگر یہ رجیم جو آتی ہے ہماری ہر رجیم ایسے کرتی ہے, یہ وکلا کے لیے بہت شاندار ہے, تاکہ وکلا یہاں وہاں سے چیک اپ کرانے کے لیے یہاں یہ فری چیک اپ ہو گیا ہے اور بہت اچھا ہے. سر تھینک یو. سر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو ایکٹیویٹیز ہے یہ میں سمجھتا ہوں جو ٹیم ہے ہماری ٹیم ہمارا بات کی مستحق ہے, کیونکہ انہوں نے محنت سے یہ ڈاکٹر نمایا ہے. تمام دوست اس سے مستفید ہو رہے ہیں. میں اپنی تمام ٹیم کو اور اس کے ساتھ جو ہماری نیب صدر رقیہ رمضان کی اسپیشل جو اس کی آوش ہے اس کو ہم سراہتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں. لیکن اچھی ایکٹیویٹی ہے اور ایسے ہر تیسرے مہینے اس طرح کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. چھوٹی چھوٹی جو یا ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن, پنجاب بار کونسل اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری جو ہے وہ مل کے ایکٹیویٹیز کر رہی ہے. نہ صرف یہ ایکٹیویٹیز وکلا کمیونٹی کے لیے بلکہ پبلک ایٹ لارج کے لیے بھی, اور خاص طور پہ جو لیٹیگنٹس ہیں وہ ہمارے اہم اسٹیک ہولڈرز ہیں جو عام طور پہ اگنور ہوتے ہیں. تو آج کی جو کیمپ لگایا گیا ہے اس میں آئی کا بھی ہے, باقی تمام اسپیشلسٹ ڈاکٹرز جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں. تو یہ وکلاء کو بھی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. جو یہاں کا جو لوور جوڈیشری کا جو لوور اسٹاف ہے اس کے لیے بھی ہے, اور جو لیٹیگنٹس ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں. اور اسی طرح اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ ایک نہیں بلکہ اس پریمیسز کے اندر 2 جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں, اور اس میں ہمارے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کی خصوصی کاوش ہے, اور اس میں ہماری ریپرزنٹیشن ساتھ مل کے یہ ہم لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں. تھینک یو. سر آپ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ بہت اچھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. ہمارے ڈسٹرکٹ جو جوڈیشری ہے اور ہماری جو ڈسٹرکٹ باڈی ہے, ہمارے ممبر پنجاب بار ہیں, یہاں پہ ایک فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں کلرک ہیں ہمارے سارے جو ان کا عملہ ہے, جو جوڈیشل افسران کا, ہمارے وکلاء ہیں اور پبلک ایٹ لارج ہے. جس طرح سے بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے. اس طرح کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. ہم اپنے باڈی کو, اپنی جوڈیشری کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. سر آپ تھوڑا سا. بہت اچھا پروگرام ہے. میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ جناب عظمت اسلام خان صاحب اور جناب ملک محمد اقبال ثاقب صاحب ممبر پنجاب بار کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے تعاون سے یہ ایک ہیلتھی ایکٹیویٹیز کو جو ہے نا فروغ دیا ہے. ہم ان کے مشکور ہیں.